This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. अरे कौन दे किंतु खाटी दे MDH कश्मीरी लाल लंकार गुड़ो অন্যদিকে পেহেলগাঁও হামলা এই ঘটনায় বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। জানতে পারা যাচ্ছে জঙ্গিরা AK-47 রাইফেল সেদিন ব্যবহার করে, M4 রাইফেল ব্যবহার করে, এই রাইফেল ব্যবহার করে গুলি চালানো হয় পর্যটকদের ওপর। ঘটনাস্থল থেকে কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে, ফলে খুব প্রকট হচ্ছে এই তথ্য। জঙ্গল পথে 22 কিলোমিটার পথ তারা হেঁটে ভাইসরান ভ্যালিতে পৌঁছয়। 4 জঙ্গির মধ্যে 3 জন পাকিস্তানি এবং একজন যে স্থানীয় জঙ্গি, আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন তার নাম আদিল ঠোকারের। আগে থেকেই TV9 বাংলার কাছে সূত্র মারফত সেই খবর বিভিন্ন সময় আমরা আপনাদের জানাচ্ছিলাম যে আদিল ঠোকারের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগ, সেটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হচ্ছিল। এই 3 জন পাকিস্তানি এবং তার সঙ্গে আদিল ঠোকার। হামলার সময় 2টি মোবাইল ফোন জঙ্গিরা ছিনিয়ে নেয়। জানা যাচ্ছে এক পর্যটক এবং একজন স্থানীয়র মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। গোটা ঘটনার ভিডিওগ্রাফি করেন একজন ফটোগ্রাফার এবং তিনি সেই সময় প্রাণ ভয়ে একটি গাছে উঠে যান। সেখান থেকে তিনি ভিডিওগ্রাফি করেন, কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। সেখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসছে। ঘটনাস্থলে ছিলেন ভারতীয় সেনার এক সেনাকর্তাও। कि जब ये अटैक हुआ, इस अटैक में पहले 2 आतंकियों ने फायरिंग शुरू किया है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, लोगों से जानकारी पूछते हुए। उसके बाद 2 और आतंकी बैकअप में थे जिन्होंने बाद में फायरिंग करना शुरू किया है। तीसरी अहम जानकारी कि इस वारदात के मौके पर एक लोकल फोटोग्राफर मौजूद था जो अपनी जान बचाने के लिए एक वहाँ दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन उसने जो वहाँ वीडियो रिकॉर्ड किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है जांच एजेंसियों के लिए। और फिलहाल 4 आतंकी जो हमें जानकारी मिल रही है आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसमें यहाँ पर जो आई विटनेसेस है वो उसमें इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल भी एक हैं जो स्पॉट पर उस समय मौजूद थे। उन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जांच एजेंसीज को दी हुई है। मोबाइल फ़ोन केवल छीनने की कोशिश नहीं की है, लेकिन वो छीन लिए हैं आतंकियों ने पर्यटकों से। और उसके बाद ये पूरा जो वहाँ पर दर्दनाक मंजर था, एक स्थानीय फोटोग्राफर है जो वहाँ पर मौजूद थे। जब वहाँ पर हड़बड़ मच गई, उन्होंने लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करना शुरू किया। तो लोग इसमें कुछ जो कैजुअल्टीज़ हुए वो स्टैम्पेड से भी हुए, यानी कि वो जब भगदड़ मच गई तो वहाँ एक दूसरे के पाँव के नीचे लोग दब गए, उससे भी कुछ हलाकतें हुई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। और दरख्त पर चढ़कर जो वीडियोग्राफी की गई है स्थानीय फोटोग्राफर द्वारा वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो जांच एजेंसीज को मुहैया करा दी गई है। और उससे काफ़ी बड़ी जानकारियां आतंकियों के रिलेटेड मिल गई हैं। और পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় একটার পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসছে, সেটা হচ্ছে এই হামলার আগে জঙ্গিরা স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে এবং সেই স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে তারা করাচির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। এবং এই প্রমাণটা সুদৃঢ় হয়েছে, তার কারণ বেশ কিছু ডিজিটাল প্রুফ তদন্তকারীদের কাছে আছে। সেই ডিজিটাল প্রুফ পাওয়া গিয়েছে বলেই বিষয়টা আরও জোরদার হয়েছে যে এই হামলার আগে তারা রীতিমতো ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে, তারা ছক কষে এবং এই স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে জঙ্গিরা করাচির সঙ্গে যোগাযোগ করে। ফলে বুঝতেই পারছেন কিভাবে এই যোগ সাজস সম্পন্ন করে তারা এবং এই হামলা চালায়। যদি MDH কিচেন কিং কিচেনে থাকে তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি। বেগুনের ভর্তা, আলু কপি, ভিন্ডি মশলা, আরো অনেক কিছু। MDH